Helena Cavalcante stand vor dem Tresen von Sao Paulos ältestem Stoffladen und hielt einen wertlosen Gutschein fest. Der Inhaber, Herr Durval, schrie vor allen Kunden, dass geschiedene Frauen nichts zu sagen hätten, keinen Kredit verdienten und sich schämen sollten, hier um Gefälligkeiten zu bitten. Seine Worte durchdrangen die Luft dieses heißen Märznachmittags und trafen Helena wie scharfes Glas. Sie versuchte zu erklären, dass die überfällige Miete nächste Woche eintreffen würde, dass es nur noch eine Frage von Tagen sei, aber Herr Durval hörte nicht zu. Für ihn war Helena nur eine weitere Frau, die durch die Scheidung alles verloren hatte und nun nur noch auf Äußerlichkeiten bedacht war. Und er machte dies vor all den Damen der High Society, die an diesem Nachmittag einkauften, unmissverständlich klar. Doch bevor wir fortfahren, prüfen Sie bitte, ob Sie den Kanal bereits abonniert haben und schreiben Sie in die Kommentare, von wo aus Sie dieses Video ansehen. 2 Jahre waren vergangen, seit Helenas Ehemann Gustavo Cavalcante die Scheidung eingereicht hatte, um eine 20 Jahre jüngere Frau zu heiraten. Er war ein angesehener Anwalt, stammte aus einer traditionsbewussten Familie und schaffte es fast alles zu behalten. Das Haus in Jardim Europa, die Strandwohnung, die Firmenanteile, alles ging an ihn. Helena erhielt lediglich minimalen Unterhalt für ihre 16-jährige Tochter Beatriz und das Recht, weiterhin in der von Gustavo bezahlten Mietwohnung in Pinheiros zu wohnen. Doch vor 4 Monaten wurden die Zahlungen eingestellt. Helena erfuhr durch ihren Anwalt, dass Gustavo das gesamte Vermögen auf den Namen seiner neuen Frau übertragen und eine Scheinfirma in Konkurs angemeldet hatte, um zu behaupten, er könne den Unterhalt nicht mehr zahlen. Er war eigens nach Rio de Janeiro gezogen, um jegliche rechtliche Schritte zu verhindern, und seitdem war Helena allein. Sie war 43 Jahre alt, Architektin, hatte aber nach ihrer Heirat vor 18 Jahren aufgehört zu arbeiten. Gustavo hatte immer darauf bestanden, dass eine Frau in ihrer Position nicht arbeiten müsse. Nun, nach fast 2 Jahrzehnten ohne Job, wollte sie niemand einstellen. An diesem schwülen Nachmittag betrat Helena mit schwerem Herzen das Stoffgeschäft. Beatriz brauchte ein Kleid für ihren Schulabschluss. Sie war an der Universität von Sao Paulo für ein Medizinstudium angenommen worden, doch es war ihr peinlich, dass alle ihre Klassenkameradinnen ihre Kleider bereits bestellt hatten und sie noch nichts besaß. Helena hatte fast ihren gesamten restlichen Schmuck verkauft, um überfällige Miet-, Strom- und Gasrechnungen zu bezahlen. Nur ein Perlenring ihrer Großmutter war noch übrig, aber sie konnte sich nicht davon trennen. Er war das letzte Andenken an ihre Familie. Sie versuchte, den Stoff auf Kredit zu kaufen und versprach, in der folgenden Woche zu zahlen, sobald sie endlich für einen kleinen freiberuflichen Auftrag bezahlt wurde: die Planung der Renovierung einer Zahnarztpraxis. Es war wenig Geld, aber ehrlich verdient. Herr Durval hörte ihr jedoch nicht einmal zu. Er sagte, geschiedene Frauen seien alle Schwindlerinnen, sie müsse von irgendeinem Mann leben und darauf würde er nicht hereinfallen. Er schrie sie an, sie solle ihren Ex-Mann suchen, wenn sie Luxus wolle, oder sich einen richtigen Job suchen, anstatt nach Almosen zu betteln, die als Kredite getarnt seien. Helena spürte, wie ihre Wangen brannten. Die anderen Kunden starrten sie an, manche mit Mitleid, andere mit Verachtung, wieder andere einfach nur neugierig auf den Skandal. Sie umklammerte den Riemen ihrer abgenutzten Ledertasche und versuchte, Fassung zu bewahren. Sie würde dort nicht weinen, nicht vor diesen Leuten. Doch als Herr Durval sagte, eine Frau, die ihren Mann nicht halten könne, verdiene keinen Respekt, zerbrach etwas in ihr. Sie drehte sich um und verließ den Laden mit dem letzten Rest Würde, den sie noch hatte, innerlich aber zutiefst erschüttert. Die Märzsonne brannte auf die Augusta Street. Beatrice war zu Hause geblieben und hatte für die Aufnahmeprüfung an einer anderen Universität gelernt als Plan B. Das Mädchen kannte die wahre finanzielle Lage nicht. Helena verbarg ihre Verzweiflung vor ihr, die überfälligen Rechnungen, den immer leerer werdenden Kühlschrank. Sie tat so, als sei alles in Ordnung, als sei es nur eine Eingewöhnungsphase. Doch die Wahrheit war, dass sie Ende des Monats aus der Wohnung geworfen würden, wenn sie nicht bald das Geld auftreiben konnte. Der Vermieter hatte bereits eine außergerichtliche Kündigung geschickt. Helena ging ziellos den Bürgersteig entlang. Nach Hause zu gehen bedeutete, ihrer Tochter gegenüberzutreten und wieder einmal zu lügen. Unter ihren verurteilenden Blicken zu stehen, war unerträglich. Sie hatte erst wenige Schritte getan, als sie hinter sich eine Stimme hörte, eine höfliche, aber bestimmte Männerstimme. »Madame, könnten Sie mir bitte einen Moment Zeit geben?« Helena blieb stehen und drehte sich langsam um. Ein Mann stand ein paar Meter entfernt.
Er musste etwa 55 Jahre alt sein. Graues Haar war zurückgekämmt, er trug elegante, aber dezente Kleidung, einen tadellos sitzenden dunkelgrauen Anzug. Sein Gesicht war von Falten gezeichnet, die darauf hindeuteten, dass er selten lächelte, doch seine Augen waren freundlich. Helena kannte ihn nicht persönlich, aber dieses Gesicht kam ihr bekannt vor. Es war Antonio Sampaio de Albuquerque, in der Stadt als Baron von Santana bekannt, ein Titel, den er von seiner Familie geerbt hatte und der bis in die Zeit des Kaiserreichs zurückreichte. Er besaß Kaffeeplantagen im Landesinneren, hatte aber auch in Sao Paulo investiert. Seine Frau war vor einigen Jahren gestorben, was damals in den Zeitungen stand. Helena erinnerte sich vage an den Bericht über den Autounfall, der Baronin das Leben gekostet hatte. Antonio trat vor und sprach mit ruhiger, aber von echtem Mitgefühl durchdrungener Stimme. »Ich bitte um Entschuldigung für die Störung, aber ich habe gesehen, was drinnen passiert ist. Das war nicht fair, Sie haben es nicht verdient, so behandelt zu werden.« Helena war sprachlos. Sie hatte nicht erwartet, dass jemand mit ihr sprechen, geschweige denn sie verteidigen würde. Antonio fuhr fort: »Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Sie haben Architektur studiert, nicht wahr? Ich habe Sie von einem Vortrag wiedererkannt, den Sie vor Jahren bei der Handelskammer gehalten haben. Mein Landgut in Campinas benötigt dringend Renovierungsarbeiten am Haupthaus. Es ist ein großes historisches Restaurierungsprojekt. Ich brauche jemanden Kompetenten, und ich habe den Eindruck, dass Sie Arbeit suchen.« Helena empfand eine Mischung aus Misstrauen und Verzweiflung. Sie kannte diesen Mann nicht, sie wusste nichts über seine wahren Absichten. Doch gleichzeitig weckte die Erwähnung eines konkreten Projekts, einer Restaurierung, etwas in ihr, das lange geschlummert hatte: die Leidenschaft für Architektur. Antonio bemerkte ihr Zögern und fügte hinzu: »Ich verlange nichts im Gegenzug außer einer gut ausgeführten Arbeit. Mein Angebot ist professionell, die Hälfte des Honorars im Voraus, damit Sie alles organisieren können. Ein formeller Vertrag, alles im Rahmen des Gesetzes. Und wenn Sie es erlauben, würde ich Sie und Ihre Tochter heute Abend gern zum Essen einladen, damit wir das Projekt in Ruhe besprechen können. Keine Verpflichtungen, nur ein professionelles Gespräch, und ich verspreche Ihnen, dass Ihr Tisch heute Abend mit Blumen geschmückt sein wird.« Helena sah den Mann an. Seine Haltung, seine Art zu sprechen strahlten Vertrauen aus. Es war nicht der räuberische Blick eines Ausnutzers, sondern der Blick eines Menschen, der wirklich helfen wollte. Und vielleicht, dachte Helena, auch der eines Menschen, der wusste, was Einsamkeit bedeutete. Sie atmete tief durch. Ihr Verstand mahnte sie zur Vorsicht, sie sollte nicht so schnell vertrauen, doch die Verzweiflung, der Teil, der ihre Tochter ernähren und die Rechnungen bezahlen musste, flehte sie an, zuzustimmen. »Na gut«, sagte sie, »endlich bin ich bereit, über das Projekt zu sprechen.« Antonio lächelte diskret und zog eine Visitenkarte aus der Tasche seiner Palette. »Mein Fahrer kann Sie um 19 Uhr abholen. Wie lautet die Adresse?« Helena zögerte einen Moment, bevor sie die Adresse der Wohnung in Pinheiros nannte. Antonio schrieb in ein kleines Ledernotizbuch: »Bis später also, und bitte machen Sie sich keine Sorgen um die Kleidung. Es wird ein ungezwungenes Abendessen.« Er nickte mit einer diskreten, altmodischen Verbeugung und ging zu einem schwarzen Auto, das an der Ecke parkte. Helena blieb mit der Visitenkarte in der Hand auf dem Bürgersteig stehen. Der Name war in Gold geprägt: Antonio Sampaio de Albuquerque, Baron von Santana. Sie kehrte fassungslos nach Hause zurück. Als sie die Wohnung betrat, saß Beatrice im Wohnzimmer, umgeben von Büchern und Notizen. »Mama, hast du den Stoff bekommen?« Helena sah ihre Tochter an und spürte einen Stich im Herzen. »Ich habe ihn heute nicht bekommen, meine Liebe, aber es ist etwas passiert.« Sie erzählte ihr von dem Treffen mit Antonio, von dem Jobangebot, vom Abendessen. Beatrice' Augen weiteten sich. »Baron, ein richtiger Baron, mit Titel und allem drum und dran.« Helena lächelte müde. »Ja, es ist ein Familientitel, aber das Wichtigste ist, dass er mir einen richtigen Job anbietet, Bea. Ein Restaurierungsprojekt ist genau mein Ding. Das könnte die Chance sein, auf die wir gewartet haben.« Beatrice stand vom Sofa auf und umarmte ihre Mutter. »Ich wusste, es wird besser werden. Mama, du bist gut in dem, was du tust. Die Leute, sie werden es erkennen.« Helena erwiderte die Umarmung, doch innerlich war sie immer noch verängstigt. War das wirklich wahr? War es nicht zu schön, um wahr zu sein? Um 19 Uhr.
Im selben Moment klingelte es an der Tür. Helena und Beatrice waren schon fertig. Helena trug eines ihrer wenigen schönen Kleider, schwarz, schlicht, aber elegant. Beatrice trug Jeans und eine weiße Bluse. Als sie die Tür öffneten, begrüßte sie ein Herr im Anzug mit weißem Haar und der Haltung eines Butlers höflich. »Guten Abend, ich bin Sebastian, der Fahrer von Herrn Barrau. Er hat mich gebeten, Sie abzuholen.« Sie stiegen aus und in einen makellos sauberen schwarzen Mercedes. Die Ledersitze waren weich. Beatrice betrachtete alles mit großen Augen. Helena versuchte Fassung zu bewahren, war aber ebenfalls beeindruckt. Es war Jahre her, dass sie in einem Auto dieser Klasse gesessen hatte. Sebastian fuhr sanft durch die Straßen von São Paulo, bis sie vor einem Restaurant in Jardim Europa ankamen. Es war kein protziges Lokal, aber eindeutig teuer, diskret, elegant und ein Treffpunkt der Elite. Sie kamen in São Paulo an. Als sie eintraten, wartete Antonio bereits an einem reservierten Tisch im hinteren Teil des Raumes. Er stand auf, als er sie kommen sah. »Guten Abend, Helena, und das muss Beatrice sein.« Er reichte dem Mädchen die Hand, die sie schüchtern schüttelte. »Schön, dich kennenzulernen, Beatrice. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du an der USP für Medizin angenommen wurdest. Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine beachtliche Leistung.« Beatrice lächelte, immer noch schüchtern. »Danke.« Sie setzten sich. Der Tisch war mit einem schlichten, aber wunderschönen Arrangement aus weißen Rosen und Veilchen geschmückt. Helena bemerkte das Detail. Die Blumen? Genau wie er es versprochen hatte. Das Abendessen verlief ruhig. Antonio fragte nach Beatrices Studium, nach ihren Plänen für die Universität, nach Helenas Karriere als Architektin und nach den Projekten, die sie vor ihrer Berufstätigkeit realisiert hatte. Er hörte aufmerksam zu und stellte gezielte Fragen. Es war kein leeres Gerede, sondern echtes Interesse. Als der Hauptgang serviert wurde, sprach Antonio endlich das Thema Arbeit an. Der Bauernhof Santana liegt in Campinas, etwa 90 Kilometer von hier. Das Haupthaus wurde im Jahr erbaut. Das Gebäude aus dem Jahr 1872 steht unter Denkmalschutz und ist dringend restaurierungsbedürftig. Das Dach ist marode und die Holzkonstruktionen müssen verstärkt werden. Ich möchte die Elektro- und Sanitäranlagen modernisieren, ohne den Charakter des Anwesens zu verändern. Es ist ein komplexes Projekt. Ich brauche jemanden, der sich mit historischem Erbe auskennt und das nötige Feingefühl besitzt, die Essenz des Ortes zu bewahren. Helena spürte, wie ihr das Blut in die Adern schoss. Es war genau die Art von Projekt, von der sie immer geträumt hatte. Ich habe Erfahrung mit Restaurierungen. Ich war Teil eines Teams, das vor dem Brand an der Renovierung des Museums der portugiesischen Sprache gearbeitet hat. Antonio nickte. Ich weiß. Ich habe mich über Ihre Arbeit informiert. Sie sind kompetent, deshalb mache ich Ihnen diesen Vorschlag. Er nahm einen Umschlag aus der Innentasche der Palette und legte ihn auf den Tisch. Hier ist ein vorläufiger Vertrag. Ich möchte, dass Sie ihn sorgfältig lesen, gegebenenfalls mit einem Anwalt. Der Betrag ist festgelegt. Die Hälfte wird sofort nach Unterzeichnung fällig, die andere Hälfte nach Abschluss des Projekts, das schätzungsweise 6 Monate dauern wird. Helena nahm den Umschlag mit zitternden Händen, öffnete ihn und sah den Betrag. Es war mehr, als sie vor einem Jahr verdient hatte, als sie noch gearbeitet hatte. Ihr Gesicht wurde blass. Antonio bemerkte ihre Reaktion. Ich weiß, es klingt nach viel, aber es ist ein großes Projekt, es erfordert vollen Einsatz. Sie werden Zeit auf dem Bauernhof verbringen, die Arbeiten beaufsichtigen, mit Lieferanten verhandeln und Fachkräfte einstellen müssen. Es ist keine einfache Aufgabe. Der Betrag ist angemessen für das, was ich verlangen werde. Helena sah Beatrice an, die ebenfalls große Augen hatte. »Mama, ist das wirklich wahr?« Helena sah Antonio wieder an. »Warum tust du das? Warum ich?« Antonio holte tief Luft, bevor er antwortete, »Weil ich Talent erkenne, weil ich glaube, dass jeder eine zweite Chance verdient und weil ich ehrlich gesagt weiß, wie es ist, nach einem Verlust schwere Zeiten durchzumachen. Ich habe meine Frau vor 5 Jahren verloren. Seitdem ist der Hof nur noch ein verlassener Ort. Ich möchte ihn wiederbeleben, ihm neues Leben einhauchen, und ich glaube, Sie sind die Richtige dafür.« Seine Stimme hatte etwas, eine tiefe Aufrichtigkeit, die Helena berührte. Sie sah sich den Vertrag noch einmal an. Alles wirkte professionell, seriös, legitim. »Ich nehme an«, sagte sie. »Endlich. Ich werde den Vertrag heute Abend noch einmal sorgfältig durchlesen, und wenn alles in Ordnung ist, unterschreibe ich ihn morgen.«
Antonio lächelte. »Wunderbar. Dann ist die Sache beschlossene Sache.« Er hob sein Weinglas, ein Toast auf das neue Projekt und auf einen Neuanfang. Helena hob ebenfalls ihr Glas. Beatrice entschuldigte sich kurz, um mit Saft anzustoßen. Die drei stießen an. In diesem Moment, zum ersten Mal seit 2 Jahren, spürte Helena, dass sich die Dinge vielleicht, nur vielleicht, zum Besseren wenden könnten. Als das Abendessen beendet war und Sebastião sie nach Hause fuhr, redete Beatrice immer weiter. »Mama, du gehst wieder arbeiten, du wirst das tun, was du liebst, und er scheint ein guter Mensch zu sein, nicht wahr?« Helena lächelte. »Das tut er. Aber lass es uns langsam angehen, Bia. Lass uns den Vertrag genau lesen. Lass uns alles richtig machen. Ich will mir keine falschen Hoffnungen machen.« Doch innerlich war sie auch hoffnungsvoll. In dieser Nacht, nachdem Beatrice eingeschlafen war, blieb Helena im Wohnzimmer und las den Vertrag immer wieder. Alles schien in Ordnung. Klare Klauseln, festgelegte Werte, eine definierte Frist. Es gab sogar eine Klausel, die die Bezahlung von Unterkunft und Verpflegung während ihrer Aufenthalte auf dem Bauernhof vorsah. Am nächsten Tag rief sie die Anwältin an, die die Scheidung abgewickelt hatte, und bat sie, das Dokument zu prüfen. Die Anwältin rief einige Stunden später zurück. »Helena, alles ist in Ordnung. Es ist ein seriöser Vertrag, Sie können ihn bedenkenlos unterschreiben. Dieser Mann ist bekannt. Er hat einen tadellosen Ruf.« Helena unterschrieb den Vertrag und schickte eine eingescannte Kopie an Antonios E-Mail-Adresse. Am selben Nachmittag erhielt sie eine Überweisung. Es war die erste Hälfte der Zahlung, genau wie vereinbart. Sie sah sich den Kontoauszug an und begann zu weinen. Es waren keine Tränen der Trauer, sondern der Erleichterung, pure Erleichterung. Sie würde die überfälligen Rechnungen bezahlen können, sie würde Essen kaufen können, sie würde den Stoff für Beatrice' Kleid kaufen können, sie würde wieder aufatmen können. Am selben Nachmittag ging Helena zurück zum Stoffladen. Herr Durval bediente gerade eine andere Kundin. Als er Helena hereinkommen sah, verzog er das Gesicht vor Verachtung. Sie ging zurück, um erneut zu betteln. Helena ging zur Kasse, öffnete ihre Handtasche und holte ihre Kreditkarte heraus. »Ich bin gekommen, um es bar zu bezahlen. Ich möchte 5 Meter von dem königsblauen Satin, den ich gestern gesehen habe. Und ich möchte auch den französischen Tüll, der im Schaufenster hängt. Alles bar.« Herr Durval war sprachlos. Helena bezahlte, nahm die eingepackten Stoffe und verließ das Geschäft, ohne sich umzudrehen. Als sie nach Hause kam, rief Beatrice freudig, »Mama, hast du es bekommen? Ich bekomme mein Kleid.« Die beiden verbrachten den Nachmittag damit, Modelle auszusuchen, Skizzen anzufertigen und jedes Detail zu planen. Es war das erste Mal seit Monaten, dass sie so unbeschwert und ohne Sorgen zusammengelacht hatten. In der folgenden Woche reiste Helena nach Campinas, um die Santana Farm zu besuchen. Antonio schickte Sebastião, um sie frühmorgens abzuholen. Die Fahrt dauerte etwas über eine Stunde. Als sie ankamen, war Helena beeindruckt. Die Farm war riesig. Kaffeeplantagen erstreckten sich, soweit das Auge reichte. Das Haupthaus war ein majestätisches Gebäude im Kolonialstil mit weißen Wänden und einem Dach aus roten französischen Ziegeln. Es hatte breite Veranden, Säulen und große Fenster mit altem Glas, doch der Verfall war unübersehbar. Der Putz bröckelte stellenweise, das Dach hatte zerbrochene Ziegel, die Fensterrahmen waren rissig. Antonio begrüßte sie auf der Veranda. »Willkommen in Santana. Wie Sie sehen, liegt viel Arbeit vor uns.« Helena ging um das Haus herum, machte sich Notizen, fotografierte und analysierte jedes Detail. Die Bausubstanz war solide, aber sanierungsbedürftig. Es war ein großes, aber auch faszinierendes Projekt. Antonio begleitete sie bei der Besichtigung. Er kannte jeden Winkel des Hauses, jede Geschichte. Er erzählte, dass seine Großmutter dort geboren worden war und Generationen der Familie in diesen Mauern gelebt hatten. Als meine Frau noch lebte, war das Haus voller Leben. Sie liebte es, Gäste zu empfangen, Feste zu feiern und sich um den Garten zu kümmern. Nach ihrem Tod kam ich nicht mehr so oft hierher. Ich ließ alles verfallen, aber jetzt möchte ich es wieder in Ordnung bringen. Ich möchte, dass Santana wieder so wird, wie es einmal war. Helena blieb stehen und sah ihn an. »Es geht nicht nur um das Haus, das du restaurieren willst.« »Ja.« Antonio lächelte traurig. »Nein, es geht nicht nur um das Haus.« Einen Moment lang schwiegen sie und blickten in die Ferne zu den Feldern. In den folgenden Monaten stürzte sich Helena mit ganzer Kraft in das Projekt.
3 Tage die Woche verbrachte sie auf dem Bauernhof, um die Arbeiten zu überwachen und mit Maurern, Zimmerleuten und Elektrikern zu verhandeln. An den anderen Tagen fuhr sie zurück nach São Paulo, um bei Beatriz zu sein und sich um die bürokratischen Angelegenheiten des Projekts zu kümmern. Budgets, Genehmigungen der Denkmalschutzbehörden. Es war intensive Arbeit, aber sie war glücklich. Sie fühlte sich wieder lebendig, sie fühlte sich nützlich. Antonio war immer an ihrer Seite. Er mischte sich nicht in ihre Arbeit ein, verfolgte aber alles mit Interesse. Manchmal unterhielt er sich stundenlang mit Helena über die Projektentscheidungen, die Materialwahl und die historischen Details, die erhalten werden sollten. Nach und nach vertiefte sich ihre Beziehung. Es ging nicht nur um Arbeit. Sie sprachen über das Leben, über ihre Kinder und über die Verluste, die sie beide erlitten hatten. Antonio hatte 2 erwachsene Kinder. Rafael, 32, war Ingenieur und lebte in Belo Horizonte. Luciana, 28, war Ärztin und absolvierte ihre Facharztausbildung in Kardiologie in São Paulo. Beide hatten den Bauernhof während der Bauphase mehrmals besucht. Luciana und Helena verstanden sich auf Anhieb gut. Rafael war eher zurückhaltend und höflich. Eines Sonntags lud Antonio Helena und Beatriz zum Mittagessen auf den Bauernhof ein. »Ich möchte, dass ihr meine Kinder richtig kennenlernt. Lasst uns gemeinsam zu Mittag essen.« Als sie ankamen, waren Rafael und Luciana bereits da. Der Tisch auf der Veranda war mit einer weißen Leinentischdecke, antikem Porzellan und Wildblumen gedeckt. Antonio hatte eine Köchin aus der Gegend engagiert, die ein traditionelles Mittagessen zubereitete: Freilandhuhn, Reis, Troperobohnen, sautierten Grünkohl und Polenta. Es war ein friedliches Mittagessen. Luciana unterhielt sich lange mit Beatriz über Medizin, gab ihr Ratschläge zum Medizinstudium und sprach über die Herausforderungen des Berufs. Rafael unterhielt sich mit Helena über Ingenieurwesen. Sie tauschten Ideen über Bauwerke und die Schwierigkeiten bei der Restaurierung alter Gebäude aus. Antonio beobachtete alles mit einem diskreten Lächeln. Nach dem Mittagessen, beim Kaffeetrinken, sah Luciana ihren Vater an und sagte: »Das Haus wird wunderschön, Papa. Helena macht einen unglaublichen Job. Du hast die richtige gewählt.« Antonio sah Helena an. »Ich weiß, ich habe sie gewählt.« Etwas lag in seinem Blick, etwas, das Helena nicht ganz deuten konnte. Es war nicht nur berufliche Anerkennung, es war mehr. Doch sie hatte Angst, es falsch zu deuten, sich irreführen zu lassen. Von diesem Tag an trafen sie sich häufiger. Antonio lud Helena nun zum Abendessen ein, wenn sie auf dem Bauernhof war. Sie sprachen über alles: Literatur, Musik, Politik, das Leben. Er war ein kultivierter Mann, der die Welt bereist hatte, aber gleichzeitig einfach und ohne Arroganz. Er hörte gern zu, stellte Fragen und war aufrichtig an ihrer Geschichte interessiert. Eines Tages, als sie am späten Nachmittag durch die Gärten des Bauernhofs schlenderten, blieb Antonio stehen und sah Helena an. »Darf ich dir eine persönliche Frage stellen?« Helena nickte. »Klar. Hast du vor, irgendwann wieder eine Beziehung einzugehen? Oder hat dich die Scheidung so sehr mitgenommen, dass du die Hoffnung aufgegeben hast?« Helena holte tief Luft. Es war eine schwierige Frage. »Ich weiß es nicht. Ich wurde so lange behandelt, als wäre ich wertlos, als wäre das Scheitern der Ehe allein meine Schuld, dass ich es irgendwann selbst geglaubt habe. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe das Vertrauen in mich selbst und auch in Männer verloren.« Antonio nickte. »Ich verstehe. Als ich meine Frau verlor, dachte ich auch, ich könnte nie wieder eine Beziehung eingehen. Es fühlte sich an, als wäre ein Teil von mir mit ihr gestorben. Aber die Zeit vergeht und wir erkennen, dass das Leben weitergeht und dass Einsamkeit zu schwer ist, um sie allein zu tragen.« Sie schwiegen und gingen Seite an Seite. Dann sagte Antonio, ohne sie anzusehen: »Helena, ich mag dich, nicht nur beruflich. Ich genieße deine Gesellschaft. Ich unterhalte mich gern mit dir. Ich mag deine Sicht auf die Welt. Ich weiß, es mag voreilig erscheinen, da wir uns erst seit ein paar Monaten kennen, aber ich bin 56 Jahre alt. Ich habe lange genug gelebt, um zu wissen, wann etwas echt ist.« Helena blieb stehen. Ihr Herz raste. »Antonio, ich weiß nicht, was ich sagen soll.« Er sah sie endlich an. »Du musst jetzt nichts sagen. Ich wollte es dir nur sagen. Ich verlange nichts. Ich bin einfach nur ehrlich.« Helena spürte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Es war so lange her, dass jemand so mit ihr gesprochen hatte. Mit Respekt, mit Zuneigung, ohne Forderungen, ohne Spielchen. »Ich mag dich auch«, sagte sie leise, »aber ich habe Angst,
Angst, mich ihm hinzugeben und wieder verletzt zu werden, Angst, wieder zu vertrauen und erneut betrogen zu werden. Antonio trat einen Schritt vor und hielt sanft ihre Hand. »Ich werde dir nicht wehtun, ich bin nicht perfekt, ich habe meine Fehler, meine Schwierigkeiten, aber ich liebe dich. Respekt ist die Grundlage von allem.« Sie standen da Hand in Hand, während die Sonne hinter den Bergen unterging. In dieser Nacht, als Helena nach Sao Paulo zurückkehrte, erzählte sie Beatrice alles. Das Mädchen schwieg einen Moment und sagte dann: »Mama, du verdienst es, glücklich zu sein, du verdienst jemanden, der dich wertschätzt. Wenn du so für den Baron empfindest, hab keine Angst. Trau dich.« Helena umarmte ihre Tochter. »Wann bist du so groß geworden, Bea?« Beatrice lächelte. »Ich habe von dir gelernt, Mama. Du hast mir beigebracht, stark zu sein. Jetzt lass mich dir beibringen, wieder glücklich zu sein.« In den folgenden Wochen entwickelte sich die Beziehung zwischen Helena und Antonio ganz natürlich. Sie hatten es nicht eilig. Sie aßen zusammen zu Abend, unterhielten sich stundenlang, spazierten durch die Gärten und tranken Kaffee an kalten Juninachmittagen. Antonio war ein Gentleman, respektvoll und nie übergriffig. Und nach ließ Helena ihre Abwehr fallen und erlaubte sich, wieder zu fühlen. Eines Tages suchte Luciana Helena auf, um mit ihr zu reden. Sie saßen allein in der Küche des Bauernhauses und tranken Tee. »Helena, darf ich ehrlich zu dir sein?« fragte Luciana. »Natürlich, Luciana, was ist los?« fragte Helena. »Ich bin so froh, meinen Vater so zu sehen. Er war so zurückgezogen, seit Mama gestorben ist. Es schien, als würde er nur noch funktionieren, wie im Autopilotmodus. Aber in den letzten Monaten hat er wieder angefangen zu lächeln. Und ich weiß, das liegt an dir.« Helena war sprachlos. Luciana fuhr fort. »Ich weiß, ihr lernt euch noch kennen, alles ist neu, aber ich wollte dir sagen, dass Raphael und ich euch gutheißen. Du bist eine unglaubliche Frau. Und wenn mein Vater dich auserwählt hat, dann, weil er etwas Besonderes in dir gesehen hat.« Helena spürte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. »Danke, Luciana. Das bedeutet mir so viel.« Die beiden umarmten sich. Es war die Bestätigung, auf die Helena unbewusst gewartet hatte. Als das Restaurierungsprojekt in die letzten Monate ging, waren Helena und Antonio bereits ein Paar. Sie hatten es zwar nicht offiziell bekannt gegeben, aber die Menschen in ihrem Umfeld wussten es schon. Sebastião behandelte Helena, als wäre sie die neue Besitzerin des Guts. Die Angestellten respektierten sie. Luciana und Raphael bezogen sie in ihre Familienplanung ein. Und Beatrice vergötterte Antonio. Der Baron behandelte das Mädchen wie seine eigene Tochter. Er bezahlte ihr Studium an der USP, Universität von Sao Paulo, kaufte ihr Bücher und gab ihr ein Taschengeld, damit sie neben dem Studium nicht arbeiten musste. Helena versuchte, sich zu weigern, aber Antonio blieb standhaft. »Beatrice ist deine Tochter. Und wenn ich mit dir zusammen bin, ist sie auch meine Verantwortung. So funktioniert Familie.« Helena hatte noch nie einen Mann wie ihn kennengelernt. Großzügig, ohne aufdringlich zu sein, beschützend, ohne kontrollierend zu sein, präsent, ohne erdrückend zu wirken. Er war alles, was Gustavo nie gewesen war. Eines Tages, als die Restaurierung fast abgeschlossen war, rief Antonio Helena in die Bibliothek des Bauernhofs. Es war ein geräumiges Zimmer mit deckenhohen Holzregalen, Ledersesseln und einem Kamin. Er hatte das Feuer angezündet, weil die Nacht kalt war. »Helena, ich muss dir eine wichtige Frage stellen.« Helenas Herz raste. »Was ist los?« Antonio kniete vor ihr nieder. Er kniete tatsächlich nieder. »Helena, ich weiß, das klingt vielleicht verrückt. Wir kennen uns erst seit 7 Monaten, aber ich bin 56 Jahre alt. Ich habe keine Zeit, dich weiter hinauszuzögern. Ich liebe dich. Ich liebe alles an dir. Deine Stärke, deine Intelligenz, deine Sensibilität. Ich liebe, wie du dich um Beatrice kümmerst. Ich liebe, wie du nicht nur dieses Haus, sondern auch mein Leben wiederhergestellt hast.« Helena sah den Mann an, der vor ihr kniete und die Samtbox hielt und fürchtete, die Welt stünde still. Tränen strömten ihr unaufhaltsam über die Wangen. »Antonio, ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ich habe immer noch so große Angst.« Er stand auf und setzte sich neben sie in den Sessel. Seine Hände hielt er in seinen. »Ich weiß, dass du Angst hast. Ich weiß, dass du Schreckliches durchgemacht hast. Aber Helena, ich bin nicht Gustavo. Ich respektiere dich, ich bewundere dich, ich liebe dich wirklich. Ich will dich nicht kontrollieren, ich will dich glücklich machen. Und wenn du mehr Zeit brauchst, warte ich.«
Es gibt keine Frist. Ich wollte dir nur meine Gefühle gestehen. Helena wischte sich die Tränen ab und sah ihm in die Augen. Diese aufrichtigen, ehrlichen Augen. Ich liebe dich auch. Antonio, wirklich. Aber ich muss zuerst mit Beatrice sprechen. Sie ist mir am wichtigsten. Ich muss sicher gehen, dass sie damit einverstanden ist. Antonio lächelte. Natürlich. Das ist völlig verständlich. Und du sollst wissen, dass ich jede Entscheidung respektieren werde. Helena kehrte am nächsten Tag mit schwerem Herzen nach Sao Paulo zurück. Am Abend rief sie Beatrice ins Wohnzimmer, um mit ihr zu reden. »Tochter, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Antonio hat mir einen Heiratsantrag gemacht.« Beatrices Augen weiteten sich, dann lächelte sie breit. »Mama, das ist wunderbar. Du hast Ja gesagt.« Helena schüttelte den Kopf. »Noch nicht. Ich wollte erst mit dir reden. Das wird vieles verändern, Bia. Wenn ich Ja sage, werden wir auf dem Bauernhof leben. Du musst jeden Tag zur Uni pendeln oder unter der Woche in einer WG wohnen. Unser Leben wird sich komplett verändern.« Beatrice hielt die Hand ihrer Mutter. »Mama, du hast 2 Jahre lang für mich gesorgt, dich für mich aufgeopfert, still gelitten, damit ich nicht leiden musste. Jetzt bist du an der Reihe, glücklich zu sein. Antonio ist ein guter Mann, er macht dich glücklich. Das sehe ich in deinen Augen. Und was die Uni angeht, wir finden eine Lösung. Es gibt Busse, es gibt Züge. Ich kann mit anderen Mädchen im Schlafsaal wohnen, das ist kein Problem.« Helena umarmte ihre Tochter fest. »Wann bist du nur so reif geworden, Beatrice Rio? Ich hatte eine wunderbare Lehrerin.« Am folgenden Wochenende kehrte Helena auf die Farm zurück. Antonio empfing sie erwartungsvoll auf der Veranda. Er sprach mit Beatrice. Helena nickte lächelnd. »Ich habe mit ihr gesprochen, und sie hat mir die Antwort gegeben, die ich hören musste. Also, Antonio Sampaio de Albuquerque, Baron von Santana, ich nehme an, dich zu heiraten.« Antonio hob sie hoch und wirbelte sie lachend über die Veranda, denn Helena hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Als er sie absetzte, küsste er sie zum ersten Mal. Ein zarter, respektvoller Kuss, aber voller Versprechen. »Wir werden das richtig machen«, sagte er. »Ich möchte eine richtige kirchliche Hochzeit mit der ganzen Familie. Ich möchte, dass jeder weiß, dass du meine Frau bist.« Die Hochzeitsvorbereitungen dauerten 3 Monate. Antonio bestand darauf, alles auf dem Bauernhof zu organisieren. Er engagierte eine Eventplanerin, die sich um die Details kümmerte, ließ Helena aber freie Hand bei der Gestaltung. »Ich möchte, dass es so wird, wie du es dir vorstellst, wie wir es uns vorstellen.« Helena wünschte sich eine elegante, aber nicht übertriebene Hochzeit. Sie luden 120 Gäste ein, darunter Familie und enge Freunde. Die Zeremonie sollte in der Hofkapelle stattfinden, die im Zuge des Projekts ebenfalls restauriert worden war. Der Empfang sollte im Garten mit weißen Zelten, Lichterketten und Blumen überall gefeiert werden. Beatrice sollte Trauzeugin sein. Auch Luciana und Raphael sollten an der Zeremonie teilnehmen. Während der Vorbereitungen musste Helena einige unangenehme Situationen meistern. Gustavo, ihr Ex-Mann, erfuhr durch gemeinsame Bekannte von der Hochzeit. Er rief Helena zum ersten Mal seit Monaten an. »Es stimmt also, du heiratest einen Baron?« Helena spürte, wie ihr das Blut in den Adern kochte. »Ja, Gustavo, ich heirate, und das geht dich nichts an.« Er lachte auf diese sarkastische Art, die sie so hasste. »Clever, nicht wahr, Helena? Diesmal hast du es geschafft, einen wirklich reichen Mann zu ergattern. Herzlichen Glückwunsch.« Helena holte tief Luft, um nicht zu explodieren. »Gustavo, im Gegensatz zu dir ist Antonio ein Mann mit Charakter. Ele me respeta, me valoriza, me ama de grün, coisas que você nunca fez. Jetzt, da ich eine Lizenz habe, sind mir noch mehr wichtige Dinge aufgefallen, die ich jetzt brauche, um fortzufahren.« E desligó. »Beatrice, sie hat gerade ein Gespräch geführt«, applaudiu. »Arasumai, ele merecia ouvir ist so schnell.« Außerhalb der Situation, die für sie mit einigen Menschen aus dem sozialen Leben von Helena gefährlich war. Als wir das Haus zu einem Rundschreiben einluden, mussten wir uns darüber im Klaren sein, dass die Kosten für die Scheidung noch nicht abgelaufen waren. Ligavam, mandavam mensagens pedindo desculpas, dizendo que sempre tinham sido amigas dela. Helena sabia, war eine falsche Zeit, eine Zeit des Interesses. Ich habe gelernt, aber ich bin fester. Agradeceu as mensagens, mas não novou no rumo amizade. Ich habe es noch nicht geschafft. Als ich genau hinsah, war ich noch nicht lange dort, wo ich war, und sagte Beatrice, eine einzige Ausnahme von Mariana,
Einem Freund von der Schule, der immer mit uns in Kontakt trat, sagten uns zu den wichtigsten Momenten. Mariana wollte die verschiedenen Zeiten, in denen sie wohnte, nicht besuchen Pinheiros. Ich habe die Finanzen von Helena übernommen, aber Mariana hat sie zum ersten Mal empfangen und ist jetzt glücklich ensolarado, mas com brisa fresca de setembro. Eine fazenda estava impecável. As obras de restauração tinham sido concluídas na semana anterior. A casa-sede estava radiante, com as paredes brancas brilhando sob o sol, as janelas reformadas, o telhado novo. Os jardins estavam floridos, rosas, hortênsias, jasmins. O perfume tomava conta do ar. A capela estava decorada com arranjos brancos e verdes, velas por todos os lados. Helena acordou cedo naquela manhã. Tinha dormido num dos quartos de hóspedes da fazenda, seguindo a tradição de não ver o noivo antes da cerimônia. Luciana foi até o quarto para ajudá-la a se arrumar. Trouxe uma equipe de maquiadora e cabeleireira. Helena, você está linda, Luciana disse com os olhos marejados. Meu pai é um homem de muita sorte. Helena sorriu. Eu que sou sortuda, Luciana. Seu pai é um homem maravilhoso. O vestido de noiva era simples, mas elegante. Um modelo em cetim de seda na cor marfim, com decote discreto, mangas 3 quepa 4 e cauda curta. Helena tinha escolhido algo atemporal, que combinasse com a atmosfera da fazenda. O cabelo estava preso num coque baixo, com algumas mechas soltas e moldurando o rosto. A maquiagem era suave, natural. Beatriz entrou no quarto já vestida de madrinha. Usava um vestido azul Serenity longo, que Helena tinha costurado especialmente para ela. Mãe, você está perfeita, a menina disse emocionada. Estou tão feliz por você. As duas se abraçaram chorando. Sebastião veio buscar Helena para levá-la até a capela. Ele usava um terno impecável e tinha os olhos brilhando de emoção. Dona Helena, é uma honra acompanhá-la neste dia. O senhor Barão está o homem mais feliz do mundo. Quando Helena desceu da casa em direção à capela com Beatriz, segurando a cauda do vestido, os convidados já estavam todos em seus lugares. A música começou a tocar. Era uma versão instrumental de Ave Maria. Helena entrou na capela e viu Antônio à frente ao lado do padre. Ele usava um terno azul marinho, gravata prata e tinha os olhos fixos nela. Quando ela chegou perto, ele estendeu a mão e sussurrou. Você está linda. A cerimônia foi emocionante. O padre falou sobre compromisso, sobre amor maduro, sobre segundas chances. Falou sobre como Deus coloca pessoas em nosso caminho quando mais precisamos. Sobre como o amor verdadeiro é aquele que respeita, que cuida, que constrói junto. Quando chegou o momento dos votos, Antônio segurou as mãos de Helena e disse com a voz embargada. Helena, quando te vi naquele dia sendo humilhada injustamente, reconheci em você uma força que me impressionou, mas ao longo desses meses descobri muito mais. Descobri uma mulher brilhante, talentosa, corajosa. Descobri alguém que me fez voltar a acreditar na vida, no amor, na felicidade. Prometo te respeitar todos os dias. Prometo te apoiar em todos os seus sonhos. Prometo construir contigo uma vida cheia de amor, de cumplicidade, de parceria verdadeira. Te amo hoje e vou te amar sempre. Helena tinha preparado seus votos também, mas quando chegou a hora de falar, a emoção quase a impediu. Ela respirou fundo e disse, Antônio, você apareceu na minha vida quando eu achava que tudo estava perdido. Me deu trabalho quando ninguém mais confiava em mim. Me deu respeito quando eu mesma não me respeitava mais. Me deu amor quando eu achava que não merecia ser amada. Você me ensinou que é possível recomeçar, que é possível confiar de novo, que é possível ser feliz depois da dor. Prometo ser sua companheira, sua parceira, sua melhor amiga. Prometo cuidar de você, da sua família, da nossa família. Te amo e vou te amar pelo resto da minha vida. Não tinha olhos secos na capela. Até Rafael, sempre tão contido, estava com os olhos vermelhos. Quando o padre declarou que estavam casados e que Antônio podia beijar a noiva, os convidados aplaudiram de pé. Antônio beijou Helena com ternura e depois a abraçou forte. Obrigado por aceitar recomeçar comigo. Ele sussurrou no ouvido dela. A festa nos jardins foi linda. As mesas estavam decoradas com toalhas de linho bege, arranjos de flores campestres,
velas. A comida era tradicional mineira, preparada por cozinheiras da região. Frango com quiabo, lombo com tutu, arroz de carreteiro, saladas, doces caseiros, tudo feito com capricho. Tinha uma banda tocando música ao vivo, um repertório que misturava clássicos brasileiros com boleros românticos. Helena e Antônio abriram a pista de dança. Dançaram coladinhos, olhando um nos olhos do outro, enquanto a banda tocava. Você é linda, de Caetano Veloso. Foi um momento mágico. Depois vieram os discursos. Luciana falou em nome dos filhos de Antônio. Disse que estava feliz de ver o pai voltar a sorrir, que Helena era uma mulher especial e que a família estava completa de novo. Beatriz também fez um discurso. Agradeceu ao padrasto por cuidar dela e da mãe, por ter dado a elas uma nova vida, uma nova esperança. Disse que estava orgulhosa da mãe, da força que ela sempre teve, da coragem de recomeçar. Rafael brindou a saúde do casal e desejou muitos anos de felicidade. Quando a noite caiu, acenderam as luzes suspensas nos jardins. Era um cenário de conto de fadas. Helena e Antônio circulavam entre os convidados conversando, agradecendo a presença de cada um. Em determinado momento, Helena viu Mariana conversando com Beatriz. A amiga fez um sinal para ela se aproximar. Helena, só queria te dizer que estou muito feliz por você. Você merece tudo de bom que está acontecendo e nunca duvide, tá bom? Você sempre foi incrível. Só tinha esquecido disso por um tempo. As duas se abraçaram. Quando a festa estava terminando, já passava da meia-noite. Os convidados começaram a se despedir. Antônio e Helena ficaram sozinhos nos jardins, observando a equipe de limpeza, recolhendo as coisas. Cansada? Ele perguntou. Exausta. Ela respondeu sorrindo, mas feliz, muito feliz. Eles caminharam de mãos dadas até a casa-sede. Subiram para o quarto principal, que tinha sido preparado especialmente para eles. Tinha flores por todos os lados, velas acesas, música suave tocando. Era romântico, sem ser exagerado. Helena olhou ao redor e sentiu uma gratidão imensa. Obrigada, Antônio, por tudo. Ele a beijou. Não precisa agradecer. Nós dois merecemos essa felicidade. Os primeiros meses de casamento foram de adaptação. Helena se mudou oficialmente para a fazenda, trazendo Beatriz com ela. A menina tinha decidido fazer o trajeto diário até a USP de trem, pelo menos no primeiro semestre. Antônio tinha oferecido comprar um apartamento em São Paulo para Beatriz morar durante a semana, mas a menina preferiu ficar com a família. Ainda não estou pronta para morar sozinha, mãe. Prefiro ir e voltar todos os dias. Helena ficou aliviada. Também não estava pronta para se separar da filha. A rotina na fazenda era diferente de tudo que Helena tinha vivido antes. Acordava cedo, tomava café com Antônio na varanda, acompanhava ele em visitas aos cafezais, conversava com os funcionários. À tarde trabalhava em novos projetos de arquitetura. Antônio tinha indicado ela para outros fazendeiros da região que precisavam de reformas, e o trabalho não parava de aparecer. À noite jantavam em família, conversavam, assistiam a algum filme ou simplesmente ficavam na varanda olhando as estrelas. Era uma vida tranquila, mas cheia. Era felicidade de verdade. Beatriz se adaptou bem à nova realidade. Fez amizade com alguns jovens da região, passou a frequentar a cidade de Campinas nos finais de semana com as amigas da faculdade. Estava feliz, leve, saudável. Helena via a filha crescer e se tornar uma mulher confiante. Um dia, cerca de 6 meses após o casamento, Helena começou a sentir enjoos matinais. No início, achou que era algo que tinha comido, mas quando os enjoos persistiram por uma semana, ela começou a desconfiar. Comprou um teste de farmácia e fez escondida. O resultado foi positivo. Ela estava grávida. Helena ficou em choque. Tinha 44 anos. Não esperava engravidar nessa idade. Tinha medo das complicações, dos riscos, mas ao mesmo tempo sentia uma alegria profunda. Um filho com Antônio. Um filho que seria fruto do amor que eles construíram juntos. Ela contou para Antônio naquela mesma noite. Ele ficou parado por alguns segundos, processando a informação. Depois, o rosto dele se transformou num sorriso enorme. Um bebê. Nosso bebê.
Helena assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Sim, nosso bebê. Antônio a pegou nos braços e girou ela pela sala. Eu vou ser pai de novo. Ele tinha 57 anos, mas naquele momento parecia um menino. Ligou imediatamente para Luciana e Rafael para contar. Os dois ficaram surpresos, mas felizes. Luciana, como médica, alertou sobre os cuidados que Helena precisaria ter por conta da idade. Vou acompanhar você pessoalmente, Helena. Vamos fazer tudo certinho, todos os exames, todo o pré-natal. Esse bebê vai nascer com saúde. Beatriz ficou emocionada quando soube. Vou ter um irmãozinho. Ela já tinha começado a chamar Antônio de pai e agora a família estava ficando ainda maior. A gravidez foi tranquila nos primeiros meses. Helena seguiu todas as orientações médicas, fez todos os exames. Luciana acompanhava tudo de perto. Com 19 semanas, descobriram que era um menino. Antônio quis fazer uma festa para revelar o sexo do bebê. Convidou a família toda, alguns amigos próximos. Montaram uma estrutura nos jardins da fazenda, com balões, decoração azul e rosa, uma caixa surpresa que revelaria a cor. Quando abriram a caixa e os balões azuis voaram, todos gritaram e aplaudiram. Antônio abraçou Helena com força. Um menino? Vamos ter um menino. Eles decidiram chamar o bebê de Gabriel. Gabriel Sampaio Cavalcante de Albuquerque, um nome que unia as duas famílias. Os meses foram passando. A barriga de Helena crescia. Ela continuava trabalhando, mas em ritmo mais lento. Antônio era super protetor. Não deixava ela fazer esforço e estava sempre preocupado. Helena achava graça. Ele era muito mais ansioso nessa gravidez do que provavelmente tinha sido com os outros filhos. Quando Helena entrou no 8º mês, Luciana insistiu que ela ficasse em São Paulo, perto do hospital. Antônio alugou um apartamento mobiliado em Pinheiros, perto do hospital sírio-libanês onde o parto seria feito. Ele e Helena passaram o último mês da gravidez ali com Beatriz, fazendo companhia sempre que podia. Rafael e Luciana visitavam constantemente. Era uma época de expectativa, de ansiedade boa, de preparação. O quarto do bebê na fazenda estava pronto. Mobília de madeira clara, decoração em tons de azul e branco, um enxoval completo que Helena tinha feito questão de escolher cada peça. Foi numa manhã de junho, um dia frio e nublado, que Helena começou a sentir as contrações. Antônio estava ao lado dela no apartamento. Ele ficou pálido. É agora? É agora? Ele perguntou nervoso. Helena, apesar da dor, riu. Sim, amor. É agora. Chama o motorista. Eles foram para o hospital. Luciana já estava lá esperando. Tinha conseguido folga no plantão justamente para acompanhar o parto da madrasta. O trabalho de parto durou 8 horas. Foramito horas intensas de dor, de medo, de expectativa. Antônio ficou o tempo todo ao lado de Helena, segurando a mão dela, enxugando o suor da testa dela, sussurrando palavras de encorajamento. Você é forte, amor. Você consegue. Estou aqui contigo. Quando finalmente Gabriel nasceu com 400 gramas, cabelos escuros e pulmões potentes, Helena chorou de alívio e felicidade. Antônio cortou o cordão umbilical com as mãos, tremendo de emoção. Quando pegou o filho nos braços pela primeira vez, ele também chorou. É tão pequeno, é perfeito. Obrigado, Helena. Obrigado por me dar esse presente. Beatriz chegou ao hospital algumas horas depois. Quando viu o irmãozinho pela primeira vez, ficou encantada. Ele é lindo, mãe, igualzinho ao papai Antônio. Posso pegar? Helena passou o bebê para a filha com cuidado. Beatriz segurou Gabriel com todo o cuidado do mundo, com um amor puro nos olhos. Rafael e Luciana também conheceram o irmãozinho naquele dia. Rafael, sempre mais contido, ficou emocionado. Bem-vindo à família, Gabriel. Luciana pegou o bebê no colo e examinou ele com olhar médico. Está perfeito. Todos os sinais vitais ótimos. Você fez um bom trabalho, Helena. Os primeiros dias com Gabriel foram intensos. Helena estava exausta, mas feliz. Antônio era um pai presente. Acordava de madrugada para ajudar, trocava fraldas, embalava o bebê quando ele chorava. Fazia tudo com uma delicadeza que contrastava com o tamanho e a idade dele.
Quando finalmente receberam alta e voltaram para a fazenda, foi como se a casa ganhasse vida nova. Gabriel dormia no berço ao lado da cama do casal. Chorava um pouco, era um bebê tranquilo. Beatriz ajudava em tudo. Trocava fraldas, dava banho, cantava canções de ninar que Helena tinha cantado para ela quando era pequena. A menina estava em recesso da faculdade e aproveitou para passar mais tempo em casa cuidando do irmão. Rafael e Luciana vinham visitar todo o fim de semana. Traziam presentes, roupas, brinquedos. A fazenda estava sempre cheia de gente, de risadas, de vida. Era tudo o que Antônio tinha desejado quando decidiu restaurar a casa. Os meses foram passando. Gabriel crescia rápido. Aprendeu a sorrir, a balbuciar, a reconhecer os rostos da família. Quando fez 6 meses, já estava tentando sentar. Com meses, engatinhava pela casa toda, explorando cada canto, fazendo bagunça. Helena voltou a trabalhar quando Gabriel tinha 4 meses, aos poucos, em ritmo tranquilo. Aceitava apenas projetos que podia fazer remotamente, sem precisar viajar muito. Queria estar presente na vida do filho. Antônio apoiava totalmente. Você não precisa trabalhar se não quiser. Temos condições financeiras para isso. Mas Helena fazia questão. Gosto de trabalhar. Me faz bem. Só estou ajustando o ritmo para conseguir equilibrar tudo. Beatriz terminou o primeiro ano de medicina com notas excelentes. Estava adorando o curso. Tinha certeza de que tinha escolhido a profissão certa. Nas férias ajudava na fazenda, brincava com Gabriel, acompanhava a mãe nos projetos de arquitetura. Um dia ela chegou em casa com um sorriso diferente no rosto. Mãe, posso te contar uma coisa? Claro, filha. O que foi? Conheci um menino. Ele faz medicina também. Está no 3º ano, é monitor de anatomia. A gente começou a conversar e acho que estou gostando dele. Helena sorriu. Como ele se chama? Pedro Alcântara. Ele é de Santos, mora em República aqui em São Paulo. É estudioso, educado, gente boa. Quero trazer ele aqui para conhecer você e o papai Antônio. Beatriz tinha começado a chamar Antônio de papai Antônio logo após o casamento para diferenciar do pai biológico. Mas o afeto era real. Para ela, Antônio era o pai de verdade. O que estava presente, o que se importava. Claro que pode trazer, filha. Vamos adorar conhecer. Beatriz trouxe Pedro na semana seguinte. Era um rapaz alto, magro, de óculos, com jeito tímido, mas simpático. Cumprimentou todo mundo educadamente, trouxe um presente para Gabriel, um ursinho de pelúcia. Conversou com Antônio sobre a faculdade, sobre os planos para o futuro. Queria fazer residência em cirurgia. Antônio gostou do menino. É sério, trabalhador. Bom partido para a Bia. Helena concordou. E o mais importante, Beatriz estava feliz. Quando Gabriel fez 1 ano, fizeram uma festa na fazenda. Convidaram a família toda, alguns amigos, crianças da região. Montaram brinquedos infláveis nos jardins, contrataram animadores. Fizeram um bolo enorme decorado com o tema de fazendinha. Gabriel estava encantado com tanta gente, tantas cores, tanto barulho. Ele já andava ainda meio cambaleante, mas andava. Corria atrás dos balões, ria quando os animadores faziam palhaçadas. Foi um dia feliz. Helena olhou ao redor, vendo toda aquela gente reunida, celebrando a vida do filho dela e de Antônio, e sentiu uma gratidão imensa. Quem diria que há 3 anos atrás eu estava sendo humilhada numa loja sem dinheiro para comprar comida, achando que minha vida tinha acabado. E agora estou aqui com uma família linda, com um marido maravilhoso, com filhos felizes, com uma vida que eu nunca imaginei ter. Antônio percebeu o olhar dela no que está pensando. Estou pensando em como a vida dá voltas, em como tudo mudou. Antônio abraçou ela por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Mudou para nós dois. Você restaurou não só a fazenda, Helena, restaurou minha vida. Os anos foram passando. Gabriel crescia forte e saudável. Era uma criança esperta, falante, cheia de energia. Adorava brincar nos cafezais, ajudar os funcionários a andar a cavalo com o pai. Antônio o ensinava tudo sobre a fazenda, sobre o trabalho na terra, sobre a importância de respeitar a natureza. Beatriz terminou a faculdade de medicina com louvor. Foi aprovada na residência em pediatria, no Hospital das Clínicas.
Estava namorando firme com Pedro, que tinha sido aprovado na residência de cirurgia no mesmo hospital. Os dois moravam em repúblicas separadas, mas passavam todo o tempo livre juntos. Um dia, 2 anos depois de terem começado a namorar, Pedro pediu a mão de Beatriz em casamento. Fez o pedido na fazenda, na frente de toda a família, ajoelhou, tirou o anel, disse que amava ela e que queria passar a vida ao lado dela. Beatriz disse sim, chorando de felicidade. Helena e Antônio comemoraram. Mais um casamento na família, mais uma alegria. O casamento de Beatriz e Pedro foi lindo, simples, mas emocionante. Fizeram na mesma capela da fazenda onde Helena e Antônio tinham se casado. A tradição estava se estabelecendo. A fazenda era o lugar dos grandes momentos da família. Gabriel, com 4 anos na época, foi o pajem. Entrou com as alianças, sério, concentrado, tentando não deixar a almofadinha cair. Todo mundo achou fofo. Quando Beatriz e Pedro foram morar juntos num apartamento pequeno perto do hospital, Helena sentiu o coração apertar. Era a filha saindo de casa de verdade, mas ao mesmo tempo estava feliz. Beatriz tinha encontrado um bom homem. Estava construindo a vida dela, realizando sonhos. É o ciclo natural da vida, Antônio disse, abraçando Helena. Ela cresceu, está pronta e vai continuar perto da gente. Não vai sumir. E não sumiu. Beatriz visitava a fazenda todo mês, ligava sempre, contava as novidades da residência, pedia conselhos para a mãe. Rafael, o filho mais velho de Antônio, também tinha se casado nesse meio tempo. A esposa Camila era engenheira como ele. Moravam em Belo Horizonte, mas vinham para a fazenda em feriados e férias. Tiveram uma filha, Laura, que era alguns meses mais nova que Gabriel. As 2 crianças brincavam juntas quando a família se reunia. Luciana continuava focada na carreira médica. Tinha virado cardiologista renomada. Dava plantão em hospitais particulares. Atendia em consultório próprio. Não tinha planos de casar tão cedo. Dizia que estava feliz sozinha, focada na profissão, mas tinha um carinho enorme pelos sobrinhos, especialmente por Gabri, que era o caçula da família. A vida na fazenda seguia tranquila. Helena continuava trabalhando com arquitetura, agora com uma carteira sólida de clientes. Tinha até aberto um pequeno escritório em Campinas, em sociedade com outra arquiteta da região. Os projetos eram variados: casas, estabelecimentos comerciais, restaurações. Ela estava realizada profissionalmente. Antônio continuava administrando a fazenda com a mesma dedicação de sempre. Os cafezais produziam bem. A propriedade era rentável, mas ele já estava pensando em começar a passar o bastão para os filhos. Conversava com Rafael sobre a possibilidade dele assumir a gestão nos próximos anos. Gabriel estava com 7 anos, quando Helena engravidou de novo. Foi uma surpresa total. Ela estava com 49 anos. Achava que não seria mais possível, mas aconteceu. Quando descobriu, ficou assustada. Os riscos eram ainda maiores nessa idade. Conversou com Luciana, que foi direta. Mãe, não vou mentir. É uma gravidez de alto risco, mas vamos acompanhar tudo de pertinho. Você é saudável, não tem histórico de problemas. Vamos fazer dar certo. Antônio ficou preocupado, mas também feliz. Se Deus está mandando mais um filho, é porque temos condições de cuidar. Vamos fazer tudo certo. Os 9 meses foram mais difíceis que da primeira vez. Helena teve enjoos mais fortes, cansaço maior, inchaço nas pernas, mas seguiu todas as orientações médicas, fez repouso quando necessário, cuidou-se como nunca. Gabriel estava animado com a ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Ajudava a mãe em tudo. Trazia água, arrumava as almofadas, fazia desenhos para decorar o quarto do bebê. Era um menino doce, carinhoso, que tinha aprendido com os pais o valor da família. Quando descobriram que era uma menina, Gabriel ficou ainda mais empolgado. Vou ter uma irmãzinha para proteger, ele dizia orgulhoso. Antônio estava radiante. Depois de 3 filhos homens ao longo da vida, finalmente teria uma filha. Eles decidiram chamar a bebê de Clara. Clara Sampaio, Cavalcante de Albuquerque. Um nome delicado que significava luz, claridade e esperança. O parto foi mais complicado. Helena teve que fazer cesárea por recomendação médica.
Luciana acompanhou tudo pessoalmente junto com a equipe obstétrica. Foram momentos de tensão, mas tudo correu bem. Clara nasceu saudável, com 900 gram, miúda, mas forte. Quando Antônio pegou a filha nos braços pela primeira vez, aos 62 anos, chorou como nunca tinha chorado antes. Minha princesinha, minha Clara. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Helena. Gabriel conheceu a irmã no hospital e se apaixonou imediatamente. Posso segurar ela, mãe? Com muito cuidado, filho. Helena passou a bebê para o menino, que segurou com toda a delicadeza do mundo. Oi, Clara. Eu sou seu irmão, Gabriel. Vou cuidar de você para sempre. Os primeiros meses com Clara foram desafiadores. Helena estava mais cansada que da outra vez. A recuperação da cesárea foi mais lenta, mas tinha ajuda de sobra. Antônio estava sempre presente. Gabriel ajudava no que podia. Beatriz vinha passar os finais de semana para ajudar. Luciana passava na fazenda várias vezes por semana para checar se estava tudo bem com a irmã e com a madrasta. Até Rafael e Camila vieram de Belo Horizonte passar uma semana ajudando. Era uma rede de apoio forte, uma família de verdade. Clara era uma bebê mais chorona que Gabriel tinha sido. Acordava várias vezes durante a noite, tinha cólicas, era mais sensível, mas era também muito carinhosa. Adorava colo, adorava ser embalada. Se acalmava quando ouvia a voz do pai ou da mãe. Gabriel se tornou o irmão mais protetor que existia. Não deixava ninguém pegar a irmã sem supervisão. Quando ela chorava, ele corria para chamar a mãe. Quando ela dormia, ele ficava de guarda perto do berço. Antônio brincava que o filho tinha virado um guarda-costas miniatura. Os anos continuaram passando. Clara crescia, se desenvolvia, aprendia a sentar, a engatinhar, a andar. Aos 2 anos, já falava frases completas e tinha uma personalidade forte. Era teimosa, decidida, não aceitava um não fácil. É igual à mãe. Antônio brincava. Helena ria. Pode ser, mas também é igual a você. Tem aquele jeito determinado da família Albuquerque. Gabriel estava com 9 anos e começava a mostrar interesse pelos estudos. Era bom aluno, especialmente em matemática e ciências. Antônio já sonhava que o filho pudesse seguir carreira na gestão da fazenda, ou quem sabe agronomia, mas deixava claro que o menino seria livre para escolher o próprio caminho. Beatriz estava terminando a residência médica. Ela e Pedro tinham anunciado que estavam tentando ter um filho. Helena ia ser avó. A notícia encheu o coração dela de alegria. Luciana tinha sido promovida a chefe do setor de cardiologia do hospital onde trabalhava. Estava no auge da carreira, reconhecida e respeitada. Rafael assumiu oficialmente a gestão da fazenda, trabalhando lado a lado com o pai, aprendendo os detalhes do negócio. Num domingo de tarde, a família toda estava reunida na fazenda. Era aniversário de Antônio, que completava 65 anos. Estavam todos ali, Rafael com Camila e a pequena Laura, agora com 5 anos. Luciana, que tinha trazido o namorado novo, um médico que trabalhava com ela, Beatriz e Pedro, que tinham acabado de descobrir que estavam grávidos de 3 meses, Gabriel e Clara brincando no jardim com a prima Laura. Helena olhou para aquela cena e sentiu o coração transbordar. Antônio se aproximou por trás e abraçou ela. Lembra daquela tarde na Rua Augusta há mais de 10 anos? Helena assentiu. Como esquecer? Mudou minha vida. Antônio beijou o topo da cabeça dela. Mudou a minha também. Você trouxe vida para esta casa. Trouxe alegria, amor, família. Olha tudo que construímos juntos. Helena se virou nos braços dele. Não foi só você que me salvou naquele dia, Antônio. Eu também te salvei. Nós nos salvamos um ao outro. Ele sorriu. Existe Grün. Fomos 2 solitários que se encontraram no momento certo. Beatriz se aproximou do casal com Pedro ao lado. Pai, mãe, queremos fazer um anúncio. Todos pararam o que estavam fazendo e se aproximaram. Beatriz segurou a mão de Pedro e disse emocionada. Nós estamos grávidos, vão ser vovós. A família toda explodiu em comemoração. Helena abraçou a filha com força, chorando de felicidade. Gabriel e Clara pularam de alegria. Vou ser tio, Gabriel, gritou. Eu vou ser tia. Clara repetiu sem entender direito, mas animada também. Antônio abraçou Pedro. Parabéns, meu filho.
Você e a Bia vão ser pais maravilhosos. A tarde seguiu em clima de festa. Comeram bolo, cantaram parabéns, conversaram sobre planos, sobre o futuro, sobre o bebê que estava vindo. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Helena pediu para tirar uma foto de toda a família reunida. Sebastião, que continuava trabalhando com eles mesmo depois de tantos anos, tirou várias fotos, todos juntos na varanda da casa-sede, sorrindo, abraçados. Era um registro daquele momento perfeito. À noite, depois que todos foram embora e as crianças dormiram, Helena e Antônio ficaram sozinhos na varanda, como era costume deles. "Você está feliz?" ele perguntou. "Mais do que eu poderia imaginar", ela respondeu. "Às vezes acordo de manhã e ainda não acredito que essa é minha vida. Que essa é nossa vida." Antônio segurou a mão dela. "Eu também. Houve dias depois que perdi minha primeira esposa, em que achei que nunca mais seria feliz. Mas você me provou que é possível recomeçar, que é possível amar de novo, que é possível construir uma nova família sem esquecer o passado." Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas apreciando a noite estrelada. Então, Helena disse: "Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que as flores na mesa não eram apenas um gesto bonito naquele primeiro jantar. Era um símbolo." Antônio olhou para ela curioso. "Símbolo de quê? De que a vida pode ser bonita de novo, de que mesmo nos momentos mais difíceis, quando achamos que tudo está perdido, ainda existe beleza esperando por nós." As flores representavam esperança, representavam recomeço, representavam a possibilidade de dias melhores. Antônio sorriu. "Você sempre foi mais poética que eu, mas tem razão. As flores eram uma promessa, e eu cumpri essa promessa todos os dias desde então." Helena apoiou a cabeça no ombro dele. "E vai continuar cumprindo pelo resto da minha vida." Os meses seguintes foram de expectativa. Beatriz estava grávida, crescendo a barriga radiante de felicidade. Pedro tinha sido aprovado num concurso para médico de um hospital público e estava estabilizado financeiramente. Eles tinham comprado um apartamento maior de 2 quartos, se preparando para a chegada do bebê. Helena acompanhava tudo de perto, dava conselhos, ajudava com o enxoval, estava presente. Gabriel e Clara estavam animados com a ideia de terem um primo ou prima para brincar. Gabriel, especialmente, estava orgulhoso de que ia ser tio antes mesmo de completar 10 anos. Na fazenda, as coisas também caminhavam bem. Rafael estava assumindo cada vez mais responsabilidades na gestão e Antônio começava a se afastar aos poucos, aproveitando mais tempo com a família. Ele estava com 65 anos, tinha trabalhado a vida toda e agora queria curtir os netos, viajar com Helena, viver com mais tranquilidade. Uma tarde, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era a secretária de um grande escritório de arquitetura de São Paulo. "A senhora é Helena Cavalcante de Albuquerque?" "Sim, sou eu. Estou ligando em nome do escritório Montenegro e Associados. Eles gostariam de conversar com a senhora sobre uma proposta de sociedade. Estão expandindo a área de restauração e patrimônio histórico e a reconhecem como referência na área." Helena ficou surpresa. Era um dos maiores escritórios de arquitetura do país. Trabalhar com ele seria um salto enorme na carreira. Ela marcou uma reunião para a semana seguinte. Quando contou para Antônio, ele ficou empolgado. "É uma oportunidade incrível, amor. Você merece esse reconhecimento. Mas e a distância? O escritório é em São Paulo, vou ter que viajar mais." Antônio deu de ombros. "A gente dá um jeito. O importante é que você está sendo valorizada pelo seu trabalho. Não pode deixar passar essa chance. A reunião foi muito bem. Ofereceram sociedade júnior a Helena, com participação nos lucros, autonomia para escolher os projetos de restauração que queria tocar, equipe própria." Era realmente uma proposta tentadora. Helena pediu um tempo para pensar e conversar com a família. À noite, reuniu todo mundo na sala: Antônio, Gabriel e Clara. "Crianças, a mamãe recebeu uma proposta de trabalho muito boa, mas vai exigir que eu viaje mais para São Paulo. Fique alguns dias da semana lá. Como vocês se sentiriam com isso?" Gabriel, que estava com quase 10 anos, pensou por um momento. "Mãe, você sempre apoiou a gente nos nossos sonhos. Agora é a nossa vez de apoiar você no seu. Se é isso que você quer, vá em frente. A gente fica bem aqui com o papai." Clara, com apenas 4 anos,
Foi mais direta. Mas você volta, né, mãe? Sempre volto, minha filha, sempre. Antônio completou. Estamos aqui para apoiar você. Sempre estivemos. Faz o que o seu coração mandar. Helena aceitou a proposta. Começou a trabalhar como sócia do escritório Montenegro, tocando projetos grandes de restauração em São Paulo e interior. Passava 3 dias por semana em São Paulo, hospedada num flat, e voltava para a fazenda nos outros dias. Era cansativo, mas gratificante. Ela estava no auge da carreira aos 51 anos, provando que nunca é tarde para recomeçar, para crescer, para conquistar. Beatriz entrou no 9º mês de gravidez. Estava enorme, ansiosa, mas feliz. Num sábado de manhã, entrou em trabalho de parto. Pedro ligou para Helena, que estava na fazenda. Sogra, acho que é agora. A Bia está com contrações regulares. Vamos para o hospital. Helena e Antônio pegaram o carro imediatamente e foram para São Paulo. Chegaram no hospital 2 horas depois. Beatriz já estava na sala de parto. Helena quis entrar para acompanhar, mas Beatriz pediu que fosse só Pedro. Quero que seja um momento só nosso, mãe. Mas você vai conhecer seu neto assim que ele nascer. Foram 5 horas de trabalho de parto. Helena ficou na sala de espera, nervosa, andando de um lado para o outro. Antônio tentava acalmá-la. Relaxa, o amor. A Bia é forte. Está tudo correndo bem. Luciana também estava lá de plantão no hospital e passava atualizações constantes. Está tudo sob controle. O bebê está bem posicionado. Não vai demorar muito agora. Finalmente ouviram o choro. É choro forte, saudável. Helena sentiu as lágrimas descerem. Antônio abraçou ela. Você é a avó agora. Alguns minutos depois, Pedro saiu da sala com um sorriso de orelha a orelha. É um menino. 3, 5 Kyori. Perfect. A Bia está bem. Querem entrar para conhecer? Helena entrou na sala e viu Beatriz deitada na cama, cansada, mas radiante, segurando um embrulhinho azul nos braços. Mãe, vem conhecer seu neto. Helena se aproximou e olhou para aquele rostinho pequeno, os olhos fechados, a boquinha fazendo movimentos de sucção. Sentiu uma emoção diferente de tudo que já tinha sentido. Era seu neto. Sangue do sangue dela. Ele é lindo, Bia. Perfect. Como vão chamar? Beatriz olhou para Pedro, que assentiu. Antônio. Vamos chamar ele de Antônio em homenagem ao avô. Antônio, que tinha acabado de entrar na sala, ficou paralisado. A voz saiu embargada. Vocês vão dar meu nome para ele? Beatriz sorriu. Claro, papai. Você é o melhor pai que eu poderia ter. Não é o meu pai biológico, mas é o pai de verdade. O homem que me criou, que cuidou de mim, que me amou. Quero que meu filho tenha o seu nome. Antônio se aproximou da cama e beijou a testa de Beatriz. Obrigado, filha. Isso significa tudo para mim. Ele pegou o neto no colo e ficou olhando para aquele rostinho. Bem-vindo ao mundo, Antônio Cavalcante Alcântara. Você tem uma família que te ama muito. Quando Helena ligou para Gabriel e Clara para contar que o primo tinha nascido, os dois gritaram de alegria. Quero conhecer ele. Gabriel disse. Amanhã vamos levar vocês para o hospital, a mãe prometeu. Beatriz e o pequeno Antônio receberam alta 2 dias depois. Helena ajudou a filha nos primeiros dias em casa, ensinando como dar banho, como trocar fralda, como lidar com as cólicas, com o choro, com todas as dúvidas de mãe de primeira viagem. Bia, você está fazendo tudo certo. Confia em você. Você é uma mãe maravilhosa. Beatriz olhou para a mãe com os olhos cheios de lágrimas de cansaço e gratidão. Obrigada por tudo, mãe, por ter sido forte quando eu era criança, por ter me dado um lar seguro, por ter me apresentado ao papai Antônio, por ter construído essa família linda. Eu não seria quem sou hoje sem você. Helena abraçou a filha. E eu não seria quem sou sem você, Bia. Você sempre foi minha força, minha razão de lutar. A vida seguiu seu curso natural. O pequeno Antônio crescia, se desenvolvia. Gabriel e Clara adoravam brincar com o primo quando a família se reunia. A fazenda continuava sendo o ponto de encontro de todos. Rafael e Camila tiveram mais um filho, um menino chamado Tomás. Luciana finalmente se casou com o médico que tinha apresentado há alguns anos. Fizeram uma cerimônia linda na fazenda, mantendo a tradição.
Helena estava com 53 anos quando recebeu um convite inesperado. Ia ter uma exposição sobre a arquitetura de restauração no Museu da Casa Brasileira em São Paulo. E queriam incluir o trabalho dela. Era um reconhecimento enorme, uma validação da carreira que ela tinha reconstruído. A exposição foi um sucesso. Tinha fotos dos projetos que Helena tinha tocado ao longo dos anos, inclusive da restauração da Fazenda Santana. Tinha desenhos, plantas, maquetes. Era um panorama completo do trabalho dela. Na inauguração estava toda a família presente. Antônio usava terno orgulhoso da esposa. Beatriz com Pedro e o pequeno Antônio, agora com 2 anos. Rafael com Camila e os filhos. Luciana com o marido. Gabriel e Clara, já crescidos 11 e 7 anos, respectivamente, também estavam lá. Quando Helena foi chamada para fazer um discurso de abertura, ela subiu no pequeno palco improvisado e olhou para a plateia. Respirou fundo antes de começar a falar. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui hoje compartilhando um pouco do meu trabalho com vocês. Mas antes de falar sobre arquitetura, quero falar sobre recomeços. Há 12 anos, eu estava no fundo do poço. Tinha acabado de sair de um divórcio difícil. Estava sem dinheiro, sem trabalho, sem perspectiva. Um dia fui humilhada publicamente numa loja porque não tinha como pagar uma compra. Saí dali achando que minha vida tinha acabado. Mas foi exatamente naquele dia que conheci o homem que mudaria tudo. Ela olhou para Antônio, que estava na primeira fileira. Ele não me ofereceu pena. Ele me ofereceu trabalho. Me ofereceu a chance de fazer o que eu amo, arquitetura de restauração. E ao longo desses anos, restauramos muito mais do que edifícios. Restauramos nossas vidas, construímos uma família, construímos uma história. Todos os projetos que vocês veem aqui nesta exposição carregam um pouco dessa história. Carregam esperança, recomeço, a crença de que nunca é tarde para construir algo novo. Quero dedicar essa exposição a todas as mulheres que, como eu, acharam um dia que era tarde demais, que tinham perdido sua chance, que não tinham mais valor. Nunca é tarde. Nunca. Vocês têm valor, vocês têm talento, vocês merecem ser felizes. E um dia, quando menos esperarem, alguém vai estender a mão e dizer, venha comigo. E quando isso acontecer, tenham coragem de aceitar, tenham coragem de recomeçar. A plateia aplaudiu de pé. Beatriz chorava. Antônio tinha os olhos marejados. Gabriel e Clara, apesar de jovens, entendiam a emoção do momento. Depois da inauguração, houve um coquetel. Várias pessoas se aproximaram de Helena para parabenizar, para fazer networking, para propor parcerias. Ela conversou com todos, mas no final da noite, o que ela mais queria era estar com a família. Quando voltaram para a fazenda naquela noite, já passava da meia-noite. As crianças dormiram no carro. Antônio e Helena foram para a varanda, como sempre faziam. Você estava incrível hoje, ele disse. Aquele discurso tocou todo mundo. Helena sorriu cansada. Eu só falei a verdade. Nossa história é sobre isso. Sobre não desistir, sobre aceitar ajuda, sobre construir junto. Antônio beijou a mão dela. Obrigado por ter aceitado minha mão naquele dia. Obrigado por ter acreditado em mim quando não conhecia nada sobre mim. Obrigado por ter me dado essa família. Helena apoiou a cabeça no ombro dele. Obrigado a você por ter me visto, por ter me enxergado quando ninguém mais enxergava. Por ter me dado não só flores na mesa, mas uma vida inteira florida. Os anos continuaram passando, trazendo alegrias e alguns desafios também. Gabriel entrou na adolescência e começou a questionar coisas, a querer mais independência. Clara virou uma menina decidida, forte, opinativa. Beatriz e Pedro tiveram mais um filho, uma menina chamada Sofia. Rafael e Camila completaram a família com mais uma filha, Isabela. Luciana teve gêmeos, para surpresa e alegria de todos. A fazenda estava sempre cheia de crianças correndo, brincando, crescendo. Antônio, com quase 70 anos, ainda trabalhava um pouco, mas a maior parte da gestão tinha passado para Rafael. Ele aproveitava mais tempo com os netos, ensinando sobre a fazenda, contando histórias da família, transmitindo valores. Helena estava no auge da carreira. O escritório de arquitetura crescia,
Os projetos de restauração se multiplicavam. Ela tinha virado referência nacional na área, dava palestras, publicou até um livro sobre restauração de patrimônio histórico. Mas mesmo com todo o sucesso profissional, o que mais importava para ela era a família. Num domingo de julho, estava toda a família reunida na fazenda para comemorar os 70 anos de Antônio. Era uma festa grande, com muitos convidados, música ao vivo, comida farta. Mas o momento mais especial foi quando os filhos e netos se reuniram para fazer uma homenagem. Gabriel, agora com 16 anos, alto e parecido com o pai, foi o porta-voz. Pai, avô, hoje você completa 70 anos. 70 anos de uma vida dedicada à família, ao trabalho, às pessoas que ama. Você nos ensinou o valor da honestidade, do trabalho duro, da generosidade. Nos ensinou que família é a coisa mais importante que existe. E mais do que isso, você nos mostrou que nunca é tarde para recomeçar, para amar de novo, para construir algo novo. Quando você conheceu minha mãe 12 anos atrás, você não só mudou a vida dela, você também mudou a sua e construiu essa família linda que está aqui hoje. Somos 3 gerações reunidas por causa do seu amor, da sua coragem de abrir o coração de novo. Obrigado por tudo, pai. Te amamos muito. Todos aplaudiram. Antônio estava visivelmente emocionado. Levantou-se da cadeira e olhou para todos ali reunidos. Quando perdi minha primeira esposa, achei que minha vida tinha acabado. Fiquei anos vivendo no automático, apenas cumprindo obrigações, sem sentir nada. Até que um dia, numa tarde qualquer, vi uma mulher sendo humilhada numa loja, e algo dentro de mim acordou. Não sei explicar o que foi, mas eu sabia que precisava falar com ela, que precisava ajudar. Nunca imaginei que aquele impulso mudaria minha vida inteira. Ele olhou para Helena. Você me devolveu a vida, amor. Me fez acreditar que era possível ser feliz de novo e me deu essa família linda, esses filhos, esses netos, esse amor todo. Eu não tenho palavras para agradecer. Helena se levantou e foi até ele. Abraçou o marido com força. Nós nos salvamos um ao outro, Antônio. Foi uma troca. E vamos continuar nos salvando todos os dias pelo resto da vida. A festa seguiu até tarde da noite. Tinha dança, tinha riso, tinha música, tinha alegria. As crianças brincavam nos jardins, os adultos conversavam, relembravam histórias, faziam planos para o futuro. Quando todos foram embora e só restou o casal na casa, já passava das 2 da manhã. Helena estava exausta, mas feliz. Que dia lindo, ela disse, tirando os sapatos. Antônio concordou. É bom ver toda a família reunida. Todos felizes, todos se dando bem. Conseguimos construir isso juntos. Eles subiram para o quarto, mas antes de dormir, foram até a janela que dava para os jardins. A lua estava cheia, iluminando tudo. As flores plantadas por Helena ao longo dos anos brilhavam sob a luz prateada. Você cumpriu sua promessa, Helena disse suavemente. De quê? De que nossa mesa sempre teria flores. E não só a mesa. A vida toda ficou florida. Antônio abraçou ela por trás e vai continuar assim. Enquanto estivermos juntos, vai continuar. No ano seguinte, Helena completou 55 anos. Decidiu fazer algo que sempre quis. Uma viagem longa pela Europa com Antônio, visitando construções históricas, museus, catedrais. Eles passaram 2 meses viajando. França, Itália, Espanha, Portugal. Conheceram lugares incríveis. Comeram comidas maravilhosas. Tiraram milhares de fotos. Foi uma segunda lua de mel. Uma celebração de tudo que tinham construído juntos. Quando voltaram bronzeados e descansados, foram recebidos na fazenda com uma festa surpresa, organizada pelos filhos. Gabriel tinha preparado um vídeo com fotos da família ao longo dos anos, desde o casamento de Helena e Antônio até os dias atuais. Era emocionante ver a evolução, o crescimento, as mudanças, ver as crianças crescendo, os bebês nascendo, a família se expandindo. No final do vídeo tinha uma mensagem de todos os filhos e netos. Obrigado por serem nosso exemplo de amor verdadeiro. Helena chorou vendo aquilo. Antônio também. Era a confirmação de que tinham feito tudo certo, de que tinham construído algo sólido,
algo que ia perdurar por gerações. Gabriel estava terminando o ensino médio e tinha decidido que queria cursar agronomia. Quero trabalhar com a fazenda, pai. Quero dar continuidade ao legado da família. Antônio ficou orgulhoso, mas deixou claro: só faça isso se é o que você realmente quer, filho. Não por obrigação. Gabriel sorriu. É o que eu quero, amo essa terra. Amo esse lugar. Quero cuidar disso tudo. Clara, com 10 anos, já mostrava talento para desenho. Vivia rabiscando cadernos, fazendo projetos mirabolantes de casas, jardins, móveis. Acho que vou seguir os passos da mamãe, ela dizia. Quero ser arquiteta também. Helena ficava emocionada vendo a filha desenhar. Às vezes, elas passavam horas juntas. Helena ensinando técnicas, mostrando como fazer plantas, como pensar espaços. Era um momento especial de mãe e filha. Beatriz estava realizada na vida. Tinha 2 filhos lindos, um casamento sólido, uma carreira médica consolidada. Trabalhava meio período para ter mais tempo com as crianças, mas ainda assim mantinha seu consultório de pediatria. Era uma mãe presente, carinhosa, que replicava com os filhos o cuidado que tinha recebido da própria mãe. Um dia, ela disse para Helena: Mãe, eu sei que passei necessidade quando criança. Lembro de alguns momentos difíceis, mas sabe o que mais lembro? Do seu amor, do seu esforço, de como você nunca desistiu de mim. Isso me fez ser quem sou hoje. Obrigada por ter sido forte quando precisou. Helena abraçou a filha. Você sempre foi minha força, Bia, sempre. Luciana estava vivendo a maternidade dos gêmeos com intensidade. Era desafiador conciliar a carreira de médica com 2 bebês, mas ela conseguia. Com a ajuda do marido e da família, os gêmeos, Lucas e Luía, eram a alegria de todos. Antônio adorava brincar com eles, fazer caretas, ouvir as risadinhas. Rafael tocava a fazenda com competência e dedicação. Tinha implementado novas técnicas de cultivo, diversificado a produção, modernizado processos. A fazenda estava mais produtiva do que nunca e, ao mesmo tempo, ele mantinha os valores que o pai tinha ensinado. Respeito aos funcionários, cuidado com a terra, responsabilidade social. Num dia de primavera, Helena estava no escritório dela na fazenda, trabalhando num novo projeto, quando recebeu um e-mail inesperado. Era de uma universidade federal, convidando ela para ser professora visitante no curso de arquitetura, ministrando uma disciplina sobre restauração de patrimônio histórico. Era algo que Helena nunca tinha considerado: ensinar, transmitir conhecimento para a nova geração. Conversou com Antônio sobre o convite. Ele incentivou. Você tem tanto conhecimento, tanta experiência. Seria egoísmo não compartilhar isso com os jovens que estão começando agora. Vai ser incrível. Helena aceitou o convite. Começou a dar aulas uma vez por semana. Descobriu que adorava ensinar, que tinha facilidade para transmitir conceitos complexos de forma simples, que se emocionava vendo os alunos aprenderem. Muitas das alunas se identificavam com a história dela, de ter recomeçado a carreira depois de anos parada. Ela virou inspiração, mentora, referência. Recebia e-mails de ex-alunas agradecendo pelos ensinamentos, contando sobre os projetos que estavam tocando, sobre como as aulas tinham mudado a perspectiva delas, sobre a arquitetura e sobre a vida. Os anos foram passando numa velocidade impressionante. Gabriel se formou em agronomia e voltou para trabalhar na fazenda, aplicando tudo o que tinha aprendido. Trouxe ideias novas, projetos sustentáveis, tecnologias modernas. A fazenda continuava crescendo. Clara entrou na faculdade de arquitetura, seguindo os passos da mãe. Era